What's up mga idol? For today's video mga idol, nanapod ko ipakita kaninyo kini atong finished product nga 3 doors with ato mga idol no. So same design gyapon ni mga idol sa ato mga ginabuhat sa una kay mao mahiganahan sa customer nga mga design mga idol no. So syempre nagyapon ni siya kini dire nagyapon space kay kini mga idol request kini sa atong customer sa mga una natong customer kay pwede nato butangan dire mga lawg kung say butang nga pwede nato butang sa babaw. So kini mga idol no, basig matingnan mo basig kung anong naani. So sa ato mga ginabuhat nga tangkal mga idol sa mga design, wala gini siya labot mga idol no, pero ato ning gibutangan kay kini siya mga idol, request kini sa atong customer nga butangan ani kay wa ta kabaw kung sa iyang purpose kay sabitan ko niya pwede itabon diri sa atong tangkal na siya masabitan. So iya gining design nga gipahimo mga idol diri nga para maka na siya isabit kay butangan ko niya nuog ang atubang. So mao na siya mga idol, wa ko kabaw kung sa purpose ana. Kay igor ra man ko ni buhat sa iyang request mga idol. So diri sa tangkal nga atong gibuhat, atong tabian og unsay naa, pero kadaghanan pareha same design ra gyud ni sa atong ginabuhat. So atong lawganan matangtang ra. So akong purpose mga idol no, nga nung gusto nako nga ang lawganan diri sa unang panahon diri ta nagbutang lawganan ana. So kung magtangtang ta sa lawganan, tangtang pud ang pultahan. So kung ang manok nato idlas makagawas. So diri sad mga idol, ang pinaka the best sad nga nung naa sa gawas atong pultahan kay kung manlawg ta, magdali ta, mubutang na ta diri lahos sa lawg no. Ug atong manok mamahit, kung lakaw ta, malawgan ra gyud sa atong asawang manok, dili matamparos ang manok. Kay para dili mapahitan, mubutang na ka diha, butang na ka, dali ra kayo no. So mao na siya mga idol. So diri gibutang na nato brace patuyok para nga mas muligon pa siya no. Dili siya basta-basta mauyog. 3 doors naman, totally mauyog man gid siya mga idol kay wala pa nato maplaster og butang. So diri sa babaw, plinchit atong gibutang o gibutangan nato pa siya board kay mas nindot nga naani kay dili sad nato mahibawon mga idol nga makagunit ta kalit or may slide ta so kuyaw kayo kay height ni siya makasamad. So mao ra siya idol og say na diri mao na siya patuyok aron dili siya basta-basta. Okay? So syempre mga idol ato ning i-explain og unsay gipangtawd nato no o unsay sukod sa atong tangkal nga gibuhat. So diri mga idol, ang atong padong diri sa kada pair rooms is 22 inches patuyok. 22 inches na siya patuyok mga idol. So diri na sad sa babaw ato nang 23 inches. Kay kini siya mga idol nga sukod, sakto ra gini sa manok, dako o gamay, sakto ra gini sa mga manok pangtari. Okay? Og diri sad mga idol, sa una nagamit ta og kini plywood is ang gigamit nato sa una mga idol is ordinary ra. Pero ato ging nagserbaran nga ordinary og mabasa, kuyaw. So katong mga nang-order sa una, ordinary ra gyud ato nagamit ato. So karon bisag bahala nagmahal-mahal, at least kanang ang customer nato dili gyud magmahay, mao nagigamitan nato marine plywood. So kini siya mga idol, marine plywood na gyud ato gigamit, kay ang marine plywood bisag mabasa dili siya basta-basta maukal no. So mao na kay akong gibuhat sad mga idol kung sa ikayo sa para sa inyong mga request, so ato ginang buhatan og pamagi nga dili sad mo magmahay sa order ninyo. So kay nakabalo ko mga idol nga dili sa dali mangitag kwarta nga ipalit nato og tangkal nga butangan sa inyong manok nga ato lang butangan og nipis kayo. So syempre para sad nako dili sad daling buhaton ang tangkal, gibuhat sad nako mga idol akong best nga para sa inyong pag-order dili sad mo magmahay no. So mao na siya mga idol. So dili sad silam na nata extra batugan, so kining extra batugan mga idol, so pwede ra ni nato kuhaon inagka adlaw ibutang sa babaw, inagkagabi ibalik na pud sa sod. So ana sa ako mga buhat karon mga idol nga tangkal, mo request mo sa di, pakapi na gini nato. Kay kini dako man sa ding tabang kay importante sa manok no nga dili gid magyaka sa iti, dili mahugawan. So inagkagabi ibutang nato balik kada butang gyapon babaw. So mao to mga idol dili na maglangan halos tanan ato nang natabian og usay nahaning tangkal nga atong bagong human. So dako kay akong pasalamat sa Ginoo nga gihatagan tagmay panglawas mga idol sa Oradlaw labi na sa mga tawo nga nagsuporta sa atong ginagmay nga negosyo. Kay kung dili tungod kaninyo mga idol sa inyong pag-follow, like and share sa akong mga video dili sa tamay ngani nga Oradlaw ta halos nagyud trabaho. Pinaka-importante gid mga idol bisag ginagmay at least no natay ma-provide sa Oradlaw dili man tanan at least bisag gagmay naa. Mao na grabe akong pasalamat kaninyo mga idol no kay diri sa atong negosyo sa online kinahanglan gyud nako nga naay mga tawo nga mosuporta sa ako tungod sa inyong pag-share. Daghan kayong mga kailan ninyo para ninyo nga nangihanog tangkal nga naay mga manok, so dali ra sad sila makakita. Basig nangita na sila dugay na, nangita sila tangkal nga ilang gamiton wala sila kakita, pero inyo nang ma-share ang inyong video, ma-share ninyo sa inyong mga kaila, dili lagi sila maglisod pangita. So mao na mga idol no. Thank you so much and God bless you all. Bye-bye.
O syempre mga idol, salamat kay Sir George Sanford sa iyang pag-order. Tungod kay Sir Manuel Dignos, grabe akong pasalamat nga gi-recommend niya atong tangkal. So syempre mga idol, kung imo nang i-recommend akong tangkal, imo ging nakita nga ikaw nakayon sa atong binuhatan. So grabe na akong pasalamat mga idol sa katong nang order o katong sa nag-share sa akong mga video nga ilang mga kaila nang order sa nato. Mano mga idol, akong pasalamat kaninyo, dili gid na maputa sa akong kada video sa mga tawo nga nang order o nagsuporta sa atong mga video mga idol no. Thank you so much and bye-bye. God bless you all.